২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বার প্রচারে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী। শনিবার কুশমন্ডিতেও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করলেন তিনি। সেখানেই কার্যত জনসুনামি, উপচে পড়া ভিড় কর্মী সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষের। জনসভার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা প্রধানমন্ত্রীর। বললেন, তৃণমূল মা মাটি মানুষের জন্য কত মিথ্যে বলে ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসেছে। প্রশ্ন তোলেন, গত ১৫ বছরে যখন কিচ্ছু করেনি, আরও ৫ বছরে কি করবে? এখানে সিন্ডিকেটই সরকার, সরকারি সিন্ডিকেট। তোপ দাগলেন মোদি। माटी मानुष ऐसी झूठी बातें बोलकर आप चुनाव में यहां सत्ता पर बैठ गई। आज ये दुनिया भर की उठपटांग बातें करती है। साथियों, ये 15 साल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तब टीएमसी का झूठ, टीएमसी का विश्वासघात, टीएमसी की दुर्नीति, ये कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। कौन सा मॉडल? यहां सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। এদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল মোদি কি গ্যারেন্টির কথা। তিনি বলেন, মোদি কি গ্যারেন্টি, বিজেপি সরকার ভয়কে খতম করে ভরসা যোগাবে, আইনের শাসনের উপর মানুষের আস্থা ফিরবে। পাশাপাশি বলেন, তৃণমূলের 15 বছরের দুর্নীতি, ধর্ষণ, খুনের মতো অত্যাচার সামনে আনার জন্য প্রমাণ দেব। পীড়িতদের ন্যায় বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। बीजेपी सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। सरकार पर, कानून पर जनता का भरोसा लौटाएगी। टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार, दंगे, रेप, मर्डर, ऐसे हर अत्याचार को सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर लाएंगे। जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया जाएगा। মহিলা কল্যাণ প্রাথমিক লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মোদি। তার কথায়, মহিলাদের সুরক্ষা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সচেষ্ট হবে সরকার। সরকারি চাকরিতে 33% সংরক্ষণ পাবেন মহিলারা। এদিন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही बीभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। महिला कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है, वो बेटियों को सुरक्षा भी देती है और उन्हें कमाई का भरोसा भी देती है। शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वालों के घर से कैसे नोटों के पहाड़ निकले थे, याद है ना? नोटों के पहाड़ निकले थे। अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। মানুষের সমর্থন চেয়ে মোদি বললেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে আবার বৈভবশালী রাজ্য করবে, তাই আমাদের প্রার্থীদের এখানে হাজির করেছি। বামেদের 35 বছর দিয়েছেন, তৃণমূলকে 15, 5 বছর মোদিকে দিয়ে দেখুন। साथियों, बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वैभवशाली बनाने के लिए मैदान में है। इसलिए इन सभी साथियों के लिए, ये जितने मेरे उम्मीदवार हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं।
आपने 35 साल लेफ्ट को दिए, 15 साल टीएमसी की निर्ममता को दिए। एक मौका मोदी को, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালীর মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাই ভোল্টেজ জনসভা। আগে শনিবার শিলিগুড়িতে রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী। কুশমান্ডির সভা শেষ করে বর্ণাঢ্য রোড শো। মোদীকে দেখতে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমিয়েছিল বহু মানুষ। সব মিলিয়ে নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যে জমজমাট হেভিওয়েটদের ভোটের প্রচার। শঙ্কর কুমার ঘোষ ও পিকাই ঘোষের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।